एवरीवन, मेरे प्रीवियस ब्लॉग का कंटिन्यूइंग पार्ट है। लेकर आ गई पार्ट 2 ब्लॉग। आप सब अच्छे हो ना, ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल गुड्डी की लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, दोपहर में हमारे यहाँ मजली मम्मी और देवर जी आने वाले हैं, तो लंच और डिनर इधर ही करेंगे। तो आज स्पेशल मेन्यू कोचू साग, काला चना देकर, प्याज की दाल, इल्शा मछली, बेले मछली, फिर कुमड़ोर घंटो, इलिश माछेर माथा दिए कुमड़ोर घंटो, बेगुन भाजा, पापड़ भाजा, उसके साथ ऑप्शनल घी भी है। और क्या है, ये चिंगड़ी माछेर बाटा और कोलमी शाक। ये है हमारे रेसिपी, आज का रेसिपी। और मुझे तो ये सब घर का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे जो देवर जी हैं ना, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत फूडी है। मजली मम्मी और देवर जी दोनों ही फूडी है, तो खिलाकर मज़ा आता है। तो जो भी हो, देवर जी आ रहे हैं, मजली मम्मी आ रहा है। अभी तक वो आए नहीं है। उनको आते आते शायद 12:30-1 बज जाएगा। पूरा এটা উঠিয়ে দাও, এটা উঠিয়ে দাও। আর মা বেলে মাছটা তোলো, দাঁড়ান তুই হাত ধুবি না? হ্যাঁ, তোমার গায়ে আগে মাখাবো তারপরে। এর নিচে কি আছে? আরে এরকম করে তো ধরি না, অত ফটফট করবে না। ও পেঁয়াজের ডাল। आ गए हमारे देवर जी, राय फैमिली का एलिजिबल बैचलर। और ये मजली मम्मी। और मैं बीच में थोड़ा बहुत शूट कर रही थी। तो ये आप भी मेरे फैमिली हो, आप लोगों के साथ भी शेयर करना है। मेरे ससुर पापा जी को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो संडे को 2 न्यूज़पेपर एक साथ खरीद कर वो 2 दिन में ही ख़त्म कर लेते हैं। मैंने कभी कभार एक दिन में वो 2-3 नए मैंने अलग अलग कंपनी का नाम का न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। हमारा কোথায় যাচ্ছি ভাই? ছোট কাকার বাড়ি। এই বাজে বেলায় আমরা ছোট কাকার বাড়ি যাচ্ছি। কেন সাথে না? বৃষ্টির জুতোটাই পরে যাই। এই জুতোটা পরে যাও, বৃষ্টির জুতো। মা একটা ছাতা তোমার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছি। জুতোটাকে নিচে ওই এলো জুতা। এই যে জুতো দাদা দিয়ে দিয়েছি না? দাও। হ্যাঁ, নামো ছাড়ো। চলো, আমি কি नीचे नेमे जाओ माँ? So hi friends, गुड इवनिंग। तो अब बज रहा है 5 और हम सब मजली मम्मी, देवर जी और हम तीनों जा रहे हैं छोटे काका ससुर, मेरे छोटे काका ससुर के घर। हम छोटे काका बड़ी हम सब जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, वेदर बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। बट देवर जी का 4 व्हीलर है, इसलिए इतना रिस्क नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है घर से ही छाता खोलकर जाना है। और गाइस देखिए, ये वेदर कितना ख़राब है, तूफान हो रहा है। बट हम इसी में ही जाएंगे, डिसाइड कर लिए हैं। रेडी हो गए, मम्मी इधर लॉक कर रही है। तो मैं ছাতাটা বার করতে হবে। ছাতাটা বাবাকে দিয়ে দিয়েছি। তোমার ব্যাগের ভিতরে ছাতা আছে? ওই তো বাবাকে দিলাম। ও চলো, এই দাঁড়াও, ছাতাটা দে তো। আমি তো নিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ पता नहीं फ्रेंड्स, वेदर बहुत ख़राब है, पर बहुत मज़ा भी आ रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। আমাকে তো দিয়ে আসলে আমার চলে আসে। চলো আবার মাকে নিয়ে আসতে। হ্যাঁ, খুবই মজা লাগছে আমার। আগে ছাতাটা বন্ধ ঢুকে নিয়ে
घूम रहे हैं, कोई यूट्यूबर बन गया और इसे देख कर जो है मार्केट में हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है, हर कोई रील्स बनाना चाहता है। ওটা তো ঢুকিয়ে দাও, ব্যাস তাহলেই হবে। ব্যাগে ঢুকিয়ে দাও ছাতা, ব্যাস নিশ্চিত। মা আসো আসো। এবার সোজা হ্যাঁ। জল পানি 4 দিলীপ কুমার রায়। চলো চলে যাও, চলো তারপর একটিও রাম না আটকে যেতে যায়। ভয় পাই। মা উঠেছিলাম তখন আমরা আটবো না। চালে দাঁড়িয়ে তো হ্যাঁ দাঁড়া, আগে বন্ধ দাঁড়া বন্ধ না, তো টিপার চারে টাপলেই তারপরে বন্ধ হয়। চলো উচ্চ আছি পুশ করলে যাবে কি? মা খালি ভয় পাই। আরে হাতে লাগবে না। না বাবা খালি বলো খালি চলে গেলে না জেনারেটর আছে। দম বন্ধ হয়ে মধ্যে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফ্যানও চলছে না। ছোট না তুমি? পার্কিং চলছে। আজ তো রবিবার। বসো এখানে বসো। তুমি এখানে চলে আসো। বসে পড়ো বসে পড়ো বসে পড়ো বসে পড়ো বসে পড়ো। বসো বসি এখানে বসি আমি বলছিস কেন রাখছো? বসি সুন্দরী বসো আস্তে আস্তে কোথায় পাবে গভর্নমেন্টের পাবে চালাবো দিতে হবে, দিতে। যদি মেজদি যদি লাগে কি বাবা আর বয়স আছে গ্যাপ সময় আছে। বসো তুই বস এটা আবার কবে নিলে? এটা তো ছিল না। আর এটা ওই ভিতরে ভেতরে করেছি। ছিল কোন ভেতরে? এই সে ভাই পড়ার সময় কে একটা রান্না করে দিস বসে। শ্বশুরকে না করে বুঝতে পারি। আর একঘেয়েমি তো টাটা মলি। টাটা আবালে জো আবালে জো মাঝখানে আমরা যে এই বেরোবো বুঝতে পারবে। এই টিঙ্কু মেজদি যখন আসবে না এটার মধ্যে যদি 7 দিনের খবরটা দেবো। ঠিক আছে রোববার করে যা রোববার করে আমাদের নামে দিতে হবে একদিন হ্যাঁ আর গেরু যদি পক বেশি করে হ্যাঁ ঠিক হয়ে গেছে তাই জন্য ঠিক আছে বলি বলি বেরু নিয়ে যাচ্ছে না যাবে না যাবে 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 না হ্যাঁ বাবা বাইরে বেরোবার জন্য ডাক কত করে। টুনটুন ভালো আছে নাকি গলার মধ্যে এই যে এটাতে একটু টুনটুনি আছে একটা তুমি কথা আছে বলা। চলো যাও চলো এই যা এইবার ধরবে। এরা তো চলে যাচ্ছে। টাটা মলি। এই মাম ব্যাগ যাবে ব্যাগ 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 কর না ব্যাগ নিয়ে বলে ছাতা নিয়েছে টাটা বল। আর দেখা হবে। যাবে না। এটা বন্ধ কর আমাদেরকে দিবে বলে না। আর ও বেরোবে না। আমি যে ঘুরে আয় বাপের বাড়ি আর ঘুরতে যেতে পারবি না আসবি কবে রে 26 তারিখে 26 27 তারিখে। টাটা। এই টাটা। টাটা মলি। তাহলে টাটা মলি। মেজমার বাড়ি বল লাগে। মেজমার বাড়ি কবে যাচ্ছ? টাটা মলি। মেজদির বাড়ি কবে যাচ্ছ? চিঙ্কুরানি। যাবে ওরা সবাই আসবে তখন ডেকে নিও ওই সময় লক্ষ্মী বলে মজা তো হয় ওখানেই তো। ওয়াও
and spend that evening. Such a nice in-laws family of mine. That is it friends. फिर मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नया ब्लॉग लेकर. तब तक बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, मेक एवरीवन हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड मेक एवरीवन स्माइल. गुड नाइट बिग पुच्ची. Damn.